I don't understand. Hold up, wait. Oh, he's got the LGBT lights. It's RGB, motherfucker. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa degil? Saya Rotan. Hari ni saya nak review satu produk yang bernama TWS Armageddon Hornet 7 Pro 3D. Alright, so agak mouthful sikit kita nak sebut kejadah ni, okay? Tapi inilah special dia, nampak? Dia weng-weng macam ni kan? Korang punya TWS ada tak RGB macam ni? Ini kalau main game ni, ini auto chicken dinner, bosku. Alright. So agak pelik sikit memiliki sebuah TWS yang ada, you know, special lah. Dia punya lampu LED dan saya boleh katakan daripada segi overall design, so far ini adalah TWS yang saya rasa sangat-sangat lawa dan sangat macam mesmerizing untuk kita tengok daripada segi RGB. Cumanya adalah beberapa quirks yang kita kena address dalam this particular video, dan harapnya sebelum korang beli, korang aware about this particular issue lah. Okay, pertama sekali ianya menggunakan teknologi Bluetooth 5.0. Kemudian daripada segi overall penggunaan, korang boleh guna 28 jam, itu termasuk dengan casing lah. Dan kalau korang dah habis charge tu semua, earbuds ni korang boleh guna 8 jam pendengaran lah. So okay lah. Dan juga kelebihan dia adalah dia mempunyai super low latency mode, which is kalau sebelum ni saya cerita Tranya T10, T20, T30 ni semua ada sampai 65 millisecond, 60 millisecond. This one guys adalah 50. Ini adalah 50 millisecond. Ini memang dah dekat close dengan latency pada audio wired kita, which is lebih kurang 11 millisecond. So we are getting there, dan for sure so far saya test TWS daripada Armageddon ni is one of the best lah untuk super low latency. Tapi jujurnya saya cakap, nak kata beza sangat dengan Tranya saya, which is T10B, which is dia punya latency dalam 65 millisecond, tak berapa rasa sangat. But I would say kalau korang ni macam main game yang memang super high competitive, devices yang TWS daripada Hornet 7 Pro 3D ni lagi disyorkan lah, sebab lagi low latency, lagi bagus. Kalau boleh dapat kosong, okay? Tapi for sure mustahil lah. Kemudian dia ada juga indicator gang. Kalau korang nampak dalam ni kan, ni warna hijau. So ni warna hijau, kalau ikutkan spreadsheet dia kata LED static lebih kurang 66 hingga 33%. Tapi kalau dia macam merah, maksudnya dia kurang daripada 30% ataupun 10%, something like that lah. So kalau dia biru, maksudnya dia adalah full, okay? Dan kelebihan juga dia ada touch control. So kalau korang tengok dekat belakang ni, kita boleh lah nak play, pause, kemudian nak activatekan kita punya gaming mode ataupun game mode dekat sini. Korang boleh activatekan juga. Dan kalau korang tengok dalam ni kan ada lampu ni semua kan, pun kita boleh tutup dan juga on kan kita punya lampu ni. Dan so far bila saya gunakan TWS ni, I would say ianya adalah perfect fit untuk saya apabila first time saya try benda ni lah. Cumanya apabila saya minta abang saya sumbatkan dekat telinga dia, dia kata dia macam ada problem sikit daripada segi ear canal dia ni. Dan untuk mengetahui you guys, ear canal saya ni okay, dalam telinga saya ni, saya punya pelik lah, dia macam pelik sikit kalau saya nak insert kan. So kalau TWS tu insert dengan cantik, maksudnya ianya ngam dengan saya. Dan Armageddon punya TWS adalah salah satu devices yang cukup-cukup ngam saya. Cumanya korang akan dapat sekali lah earbuds untuk size kecil, sederhana dan juga size besar. So korang kena make sure lah ear tips tu bertepatan size dengan korang, right? Dan mari kita sembang pula berkenaan dengan dia punya overall sounding. Okay, yang ini adalah the biggest win dia lah dalam produk ni. Sebab pada saya, dia menang dekat mana Cikgu Luan? Dia menang dekat bahagian frekuensi bass dia sendiri, okay? So belah kiri kita ada Realme Buds Air 2 dan juga produk yang kita tengah review lah, which is Hornet 7 Pro 3D, dan juga my favorite of all time, Tranya T10B, okay? So mari kita nak rate daripada segi dia punya bass ataupun low frequency dia. Bass frequency, yang mana yang paling baik for sure adalah Hornet 7 Pro 3D. Memang dia punya signal bass dia yang paling mantap, yang paling sedap, okay? Second goes to T10B. Saya kata nobatkan T10B ni sebagai raja bass kan. Now saya sudah ada raja bass, which is yang this one, Hornet Pro 7 3D ni, okay, right? Dan juga yang last sekali adalah pihak Realme, right? Kemudian daripada segi frekuensi high lah pula, high yang paling senang kita nak identify. I would say yang paling high yang saya suka adalah Realme Buds Air 2 ni, okay? High dia memang okay lah, cun lah, cun. Yang kedua adalah daripada T10B, itu pun saya rasa dia sama hebat, bukan, dia macam ni better sikit daripada Hornet 7 Pro 3D ni. Sebab saya rasa kekuatan Hornet ni dia memang sangat-sangat bass heavy. Kemudian
Daripada segi middle frequency, saya rasa saya minat lagi Realme Buds Air 2 lah. Okay, Realme Buds Air 2. Second close to, I would say, mix ni saya rasa Hornet okay lah for me. Tapi dia side by side pula dengan T10B. Tapi saya rasa in terms of mid, T10B ni dia punya mix dia tu dia agak crush sikit. Dia macam signal dia berlanggar sikit dengan low dan juga high. So I would say tengah-tengah is Hornet lah. Overall best design, saya duk fikir Realme Buds Air 2 je. Tapi kalau korang ni gamer, for sure korang akan ambil Hornet 7 Pro 3D. Ambil kau, ada lampu RGB, wang macam ni. Okay, alright. So this is the two best contender yang korang boleh dapatkan. But for sure, ini yang paling rare lah setakat ni, sebab ada RGB lighting ni semua. Right. Dan saya rasa lah kan, daripada segi high frequency dia pula yang saya rasa agak tenggelam. Maybe sebab signal base dia tu terlalu kuat. So apa yang korang kena buat, saya suggest adalah untuk korang buka korang punya apps equalizer, ataupun pergi kat software PC, cari equalizer korang, dan korang kena naikkan sedikit frequency high. Kemudian korang akan dapat best of both world. Kena ingat ini adalah base dia dah kuat, so tak payah buat apa-apa dengan frequency base. Korang just naikkan sahaja pada frequency high tersebut. Alright. Okay, yang ini daripada segi test mic daripada Armageddon Hornet 7 Pro 3D Pro. Siapa tak semua namanya. So adakah mic dia okey ataupun tak okey? Korang boleh roger dalam komen lah. Adakah ianya terbaik ataupun tak terbaik ke macam mana? Korang boleh roger. Berapa kali aku nak ulang, sila komen. Alright, dekat. So yang Cikgu Uluan ada mention, ada problem tu apa Cikgu Uluan? Okay, pertama sekali, ini terkena pada diri saya sahaja dalam 3 devices, which is laptop saya dan juga smartphone saya dan juga PC abang saya. Saya punya laptop ada problem in terms of connectivity. Bila saya connect tu tak ada isu. Cumanya bila kita connect, tiba-tiba macam bunyi yang dikeluarkan tu tiba-tiba dia macam tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Okay? Dan saya tak dapat nak selesaikan masalah ini sampailah ke hari Minggu sekarang ni dah minggu kedua saya review lah TWS ni. Kemudian saya pun test kepada PC abang saya dalam masa 20 hingga 30 minit. Memang flawless gila. Saya test juga dekat saya punya Samsung S21 saya, which is yang this one. Memang flawless gila. Saya pun tak sure lah what's going on dengan laptop saya ni. Dah 2 produk daripada Armageddon buat hal dengan saya punya laptop. So saya tak sure sama ada laptop saya buat hal ataupun ada pihak Armageddon silap coding apa, saya tak sure. Tapi it cannot be all coincidence kan. 2 produk, which is satu lagi Armageddon yang apa saya buat review pasal soundbar tu kan, yang soundbar mini tu kan. Sayanglah sebab saya rasa macam saya nak gunakan TWS ni untuk daily kegunaan saya, untuk editing kan, untuk saya gunakan untuk laptop lah, sebab laptop saya buat kerja-kerja video editing, main game juga. Tapi saya tak dapat nak buat sebab isu connectivity macam ini. Now macam saya cakap tadi, dalam 3 devices, hanya 1 devices saja yang ada problem sedemikian rupa. So harapnya you guys yang beli produk ni, yang produk awesome ni, saya harap tak kena lah. Otherwise kalau kena juga, I would say Armageddon kena look into it. Apa isu yang menyebabkan this product ada masalah connectivity. Sebab memang betul-betul dekat kot dengan saya punya laptop. Saya tak tahu. Saya tak nak komen. But overall saya bagi TWS ni dalam rating A lah. A is very good for its pricing, for of course dia punya RGB. Minus daripada segi I would say dia tak ada ni lah kot apa, water resistant punya rating. So maybe sebab dia nak RGB wang ni kot. Dan juga beberapa minor quirks. Contoh kalau saya buka TWS ni, kalau korang tengok, kemudian yang ni kalau saya buat flat dia okey, tapi kalau saya kedepankan sikit dia akan automatically tutup. So itu minor lah, tapi macam kalau korang tengok model lain, I would say contoh Realme ni setakat ni yang paling baik lah. So dia tak ni kan. So saya kena dia macam toothpick sikit. Okay. So kalau korang berminat untuk membeli produk daripada Armageddon TWS Hornet 7 Pro 3D ni, korang boleh dapatkan link pembelian dekat dalam ruangan description. Saya sertakan di situ. Itu saja daripada saya. Apalagi guys tak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Uluan Sepurgil. Saya Utan.